গ্রেফতার ৫ কুখ্যাত মানব পাচারকারী। গোপন খবরের ভিত্তিতে আগরতলা জিআরপি থানার পুলিশ ৮১ নম্বর বিএসএফ জওয়ান, সোনামুড়া থানা এবং যাত্রাপুর থানার পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে শনিবার ভোররাতে ত্রিপুরা সিপাহীজলা জেলা কাঠালিয়ামুড়া, ওরমাই, মাজিদাবাড়ি এবং বিরামপুর এলাকা থেকে ৫ জন কুখ্যাত মানব পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে। আগরতলা জিআরপি থানার পুলিশ দুটি মামলার সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগে এই ৫ জন কুখ্যাত মানব পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। শনিবার দুপুরে অভিযুক্ত ৫ জন মানব পাচারকারীকে পুলিশ রিমান্ডে চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয় বলে সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন আগরতলা জিআরপি থানার ইন্সপেক্টর তাপস দাস। গ্রেপ্তার হওয়া ৫ জন কুখ্যাত মানব পাচারকারীর নাম জলিল মিয়া, বয়স ৪১ বছর, বাড়ি ত্রিপুরা সিপাহীজলা জেলা ধনপুর মাজিদাবাড়ি। মোহাম্মদ হাসান, বয়স ৩১ বছর, বাড়ি ধনপুর। মহির হোসেন, বয়স ৩৭ বছর। জসিম উদ্দিন, বয়স ৩৬ এবং আলমগীর হোসেন, বয়স ৩৭। অভিযুক্ত সকলের বাড়ি কাঠালিয়া বিরামপুর এলাকায়। অভিযুক্ত ৫ জন কুখ্যাত মানব পাচারকারীকে আগরতলা জিআরপি থানাতে একটি বিশেষ পুলিশের টিম জোরালোভাবে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে। এই মানব পাচারে তাদের সাথে আর কে জড়িত রয়েছে আশা করা হচ্ছে ওই এলাকা থেকে আরও অনেক মানব পাচারকারী গ্রেপ্তার হতে পারে এই সংক্রান্ত মামলার বিষয়ে। ত্রিপুরা থেকে ক্যামেরায় গৌরাঙ্গ দাসের সাথে বিक्रम কর্মকারের রিपोर्ट, क्राइम प्रेस बेंगल न्यूज़। हाँ, हम लोगों ने कल रात में मिडनाइट से सुबह तक एक जॉइंट ऑपरेशन किया है, जिसमें अगरतला GRPS 81 बटालियन BSF और जात्रापुर सोनामुड़ा PS मिलकर हमने 5 इंडियन टाउट को हम लोगों ने अरेस्ट किया है, जिसमें वो लोग जो इलीगली जो BD नेशनल बॉर्डर क्रॉस होके अगरतला रेल स्टेशन को यूज़ करके बाहर जाने की कोशिश मतलब करते थे। वो लोग एक्चुअली उन लोगों को हेल्प करते थे और शेल्टर भी देते हैं, और उन लोगों की मदद से वो लोग मतलब बाहर जाने का कोशिश करते हैं, और यहाँ पर जो इलीगली जाने का जो मतलब जो पिन है वो लोग मतलब वो उस तरह से काम करते हैं। तो पूछने से नाम बताया कि एक का नाम है जोलिल मियाँ और एक है मोहम्मद हसन। वो एक्चुअली धनपुर माजिदाबाड़ी जो सोनामुड़ा थाने के दायरे में पड़ता है वहाँ का रहने वाला है, और बाकी जो 3 है, एक है मुनीर हुसैन और जसीमुद्दीन और एक है आलमगीर हुसैन। वो एक्चुअली काटालिया बिरामपुर जो जात्रापुर थाना में दायरे में पड़ता है। तो हम लोग आज उन लोगों को लानेट कोर्ट में पेश किया है विद पुलिस रिमांड। तो प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से उन लोगों के पास से बहुत नाम आया है। तो ये हम लोग जो हमारा सिस्टर एजेंसी है प्लस BSF का जो IB है और भी जो मतलब सेंट्रल एजेंसी है उन लोगों के साथ हमने शेयर किया है। तो ये वेरीफाई चल रहा है, तो तुरंत हम लोग ये वेरीफाई करके उन लोगों को आइडेंटिफाई करके हम लोग लॉ के दायरे में आएंगे और उनके खिलाफ लॉफुल एक्शन लेंगे।